खा मिसेक खा ये कर दौन दहीटा भल भात मिसई दौन भात मिसई दियो। हेलो हाय नमस्कार गुड मॉर्निंग मु निवेदिता ओडिया ब्लॉग निवेदिता चैनल को आपण मानक समस्त स्वागत जनाऊँगी। आशा करुँच आपण मैंने समस्ते भलरे थिबे। आज है एकादशी से मुझे बनाऊँगी बाबा माँ परोटा बनैबी से ये बसिक अटा चकड़ुची। एबे टाइम है 10टा खंडे है मो पूजा पूजी सरला आसिली अटा चकड़ी देवी तापर जाकि गेलु गेलिकी खुआबी मुझे टिफिन करी कि टिफिन करेनु खाली चा बिस्केट समस्ते खाई आसिली सरला अटा चकड़ा आसिली गेलु गेली खाद्य मंदिर ग्राइंडिंग करदेली नेबी से खुआईदेवी तापर मु खाइबी मु तो खाए रुटी चा से खिया सरीगला मो चा गरम करी रुटी खाई सारी आसिली भात आम भात ओदाणी पानी बसईदेली गिलु गेली कहली जूस पीबू मामा से जूस काढ़ी दौची माने बिल्कुल भी फ्रिज रे रखेनी जूस आनिले आनला तो ठंडा थाए कि बाहर ही रखी था फ्रिज रखेनी ठंडा पीले से ठंडा जर हो ठंडा जिनस कौन जिनस दिएनी केवल आइसक्रीम को छाड़देले आसिली एबे बनैबी परोटा बनै सारापर आज बनैबी छुई आलू सोरिष दिया भजा मसला भजा से आसिली एबे मुनिका काटी दौची जोड़ा कि आम मुनिका कहू मुनिका आउ छुई आमर गंजाम साइड तो मो मुनिका ही शुणी छुई कम मुनिका ही कहू मुनिका को देखो केमती केयर काढ़ी तार पूरा भल भाव में काटी दौची तापर काटबी आलू आलू को आम केमती भजा स्टाइल नुहे जमती आम तरकारी कले जमती आलू काटे ना सेमती ही आलू काटिबा टिके पतला पतला करिकरी काटिबा किंतु एमती मझी काटिबा भजा स्टाइल भजा केमती जे आम माने सरू सरू करिकरी सेमती नहीं तरकारी स्टाइल जमती काटुचे सेमती ही काटिबा टिके छुई को टिके पानी रे पकेदेबा से ता टेस्ट जमती सेमती रहिबो। आ एबे करबा गोटे मसला जोटा कि सोरिष जीरा रसुण आ सुखिला लंका रो गोटे बढ़िया गोटे पेस्टटे बनईदेबा। तापरे देखो मोर रेडी हो गला पेस्ट आउ ये काटी देइछि टिके बड़ बड़ साइज रो पियाज मु ऑलरेडी परोटा आउ खीरी बनै सारे सेमई खीरी बनै चाउल खीरी तो से खाइबेनी आज एकादशी से बनै देइछि सेमई खीरी आउ परोटा से रेडी हो गलानी आमर भी मु ऑलरेडी भात कर सारे एपटे बसईदेली गोटे करेई तापरे करेई रे तेल पकईदेली आप चाहिए सोरिष तेल रे करि परिबे मु किंतु करछि रिफाइन तेल रे तापरे पियाजटा टिके भल भाव में भाजीदेवा टिके भाजी हो सारा पर पकईदेवा एथर आम आलू कहीं फास्ट आलूटा टिके सिझा को टाइम लगे ना से टिके पकईदेवा आलू आउ एथिरे पकईदेवा आम हलदी गुंड चाहिए आपड़ यही समय ही टिके लुण पकई पारे आलूटा टिके शीघ्र सिझापी टिके लुण पकई पारे मु किंतु पकईनी मु मुनिका आलू गोटे थरक लुण पकईबी तापरे घोड़ई देली टिके घोड़ई सारा पर आउथरे काढ़ी मसला पकईदेली जोटा कि आमर सोरिष जीरा रसुण करी गोटे पेस्ट करथिली सेटा को पकईदेली बेसी समय कषिबानी गोटे 30 सेकेंड हाँ कषिबा कषि सारा पर कहीं सोरिष पिता हो ना बेसी समय कषिबानी टिके कषिला भाया करदेबा तापर मु जो मसला बाटी थी ना जार से ही टिके भल भाव में धुआ धुई करी आनिकी पकईदेली टिके पानी पकई देकी एथर आम टिके आम घोड़ई दबा घोड़ई सारा पर एपटे मु गेलु गेली बसई देइछि आलू भजा गेलु गेलीकर भात डाली आउ आलू भजा सार कहले पखाड़ खाइबे से किसी बनैनी खाली केवल मुनिका आलू भजा खाइबे। एथर मु ढांकुणी काढ़ी पकईदेली मुनिका कहीं मु आगुरी पकई नथी लुण से देखिकी आलू आउ लुण माने आलू आ मुनिका को देखिकी पकईबे स्वाद अनुसार लुण पकई देकी पुणी आपको मुझे भल भाव में घोड़ई देवी आउ थे मझे मझे काढ़ी चेक करुवे आउ थे काढ़ी टे चेक कली आगे भल भाव में घाटी देवी घाटी देकी पुणी आउ थे आपको तल उपर करके घोड़े देवी तर आउ थे पुणी ढांकुणी काढ़ी आ देखुचे माने चेक कर आलू सिझिला ना ऑलरेडी मोर आलू सिझी सारा पानी मरी आसला टिके मुनिका आलू को एमती टिके खेलेला भाया करी रखीदे देखो ऑलरेडी मोर पूरा पानी सुखी सारा एमती ही पूरा टिके खेलेला भाया करदे खोला रखीदे पानी ऑलरेडी सुखीज आ बिल्कुल भी आलू मुनिका किसी भी भांगनी जमती सेमती देखो सब जिनस जमती सेमती रही टे टेस्ट पकईदेली आउ टे तेल आप सोरिष तेल करना टेस्ट आहरी अधिक आसे मो पाखे सोरिष तेल नाला रिफाइन तेल ही मुझे मोर ऑलरेडी रेडी हो सारा सोरिष आलू मुनिका भजा
ଛୁଇଁ କ'ଣ କହିବି ଆ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣ କରିକିରି ଖାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ବନେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆ ଟେଷ୍ଟ ହିଁ ଅଲଗା। ପଖାଳ ସହିତ ତ ଖାଇବେ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବ କହିଲେ ଚଳେ। ଏତେ ଏତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ ଆର। ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଯିବି ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଗେଲୁଗେଲିଙ୍କର ଆଳୁ ଭଜା ମଧ୍ୟ କରିସାରିଲେଣି। ଏବେ ଯିବି ଗେଲୁଗେଲିଙ୍କୁ ଗାଧେଇ ଦେବି, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ଅଲରେଡ଼ି ବାବା ମାମା ଖାଇସାରିଲେଣି, ଆଜି ଏକାଦଶୀ ନା ସେଥିପାଇଁ। ହାଏ, ସକାଳଠୁ ପୁରା କାମ ଚାଲିଲା କାହିଁକି ଆଜି ହେଲା ଏକାଦଶୀ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲେ ବାବା ମାଆର ପାଇଁ ବନେଇଲି ପରଟା, କ୍ଷୀରି, ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ବନେଇଲି ଭାତ। କାଲିର ଡାଲି ଯାକ ସବୁ ଯାକ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆଉ ଡାଲି ବନେଇଲିନି। ଭାତ ଡାଲି ପିଲାମାନେ ଖାଇଦେବେ ଭାତ ଡାଲି ଆଳୁ ଭଜା। ଭାତ ଡାଲି ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ଭାଜି ଦେଇଛି ମୁନିକା ଆଳୁ ସୋରିଷ ଦିଆ ଭଜା। ସାର୍ କହିଲେ ପଖାଳ ଖାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲେ ଆଉ କିଛି କହିଲେନି। ଡାଲି ବି ଅଛି, ସାର୍ ଖାଇଲେ ବି ହେଇଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ଖାଇବି, ପରଟା ଅଛି, ପରଟା ଟିକେ, ମୁଁ ହେଲେ ପରଟା ଟିକେ, ଭଜା ଟିକେ, କ୍ଷୀରି ଟିକେ ଏମିତି କରିକିରି ଖାଇଦେବି। ଆଉ ଯିବି ହେବେ ଗେଲୁଗେଲିକି ଗାଧେଇବି, ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ଗାଧେଇ କରିବି। ବହୁତ 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 ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ, ମାନେ ପୁରା ଗାଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଭଜା। ସୋରିଷ ଆଳୁ ମାନେ ମୁନିକା ଆଳୁ ସୋରିଷ ଭଜା ଏମିତି ଭାଜିକିରି ଥରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ପଖାଳ ସହିତ ତ ଖାଇବେ, ତାର ମଜା ହିଁ ଅଲଗା ଆସିବ। ମାନେ ଭାବି ବାରମ୍ବାର କରି ଖାଇବେ। ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଏ ରେସିପି ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଗେଲୁଗେଲିକି ଗାଧେଇ ଦେବି, ଖୁଆଇ ଦେବି। ମୋତେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ଏବେ 1 ହେଲାଣି। ପାଣି ଗରମ ସେମାନଙ୍କର ବସେଇଛି, ଗରମ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଧାଗାଧି କରିବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଉପରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନ୍ଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତୁରନ୍ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ରହୁଛି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଧେଇ ଦିଏ, ଖାଇଲାଠୁ ସେୟାର କରିବି କେମିତି ଭଲ ହେଇଛି, କ'ଣ ହେଇଛି ସାର୍ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଚାଲନ୍ତୁ। ଗେଲୁଗେଲି ପାଇଁ ଭାତ ଡାଲି ଭଜା, ଆଲୁ ଡଗକୁ ଦେଇ ତା ଡଗ୍। ହଁ, ତମ ଡଗ୍ଟା କ'ଣ କଲୁଛ ତମେ? ନିଅ, ହମ୍ 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 ହମ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାମା। ତମେ କ'ଣ ଖାଇ ହାଲିଆ ଲାଗିଲା ଶୋଇପଡ଼ିଲ ନା କ'ଣ? ଉଠ, ଉଠିଆ। ଗେଲୁଗେଲିର ଭାତ ଡାଲି ଆଳୁ ଭଜା ମୋ ପୁଅର ଫେଭରେଟ୍। ନାଇଁ ରେ ବା, ତୋର ଫେଭରେଟ୍ କ'ଣ ରେ ବା? ଆଲୁ ଭଜା କାଇଁ ଏଇରେ ନାଇଁ, ଚୁଟି କାଟି ନେଇଛି। ଓ, ନିଜ ଖାଇବାର ଠିକଣା ନଥିବ, ପିଲା ଡଗିକି ଖୁଆଇଦ। ନିଜକୁ ପଛେ ମାମା ଖୁଆଉଥାଉ, ନାଇଁ କି? ନାଇଁ କି? ହଁ, ନେ। ଶୋଇପଡ଼ିଲା? ହଁ, ନିଜକୁ ପଛେ ମାମା ଖୁଆଉଥାଉ, ନିଜକୁ ପଛେ ମାମା ଖୁଆଇଥାଉ। ବସ, ହଉ, ହେଲା ହେଲା, ବଛ। କହିଲେ ପଖାଳ ଖାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ସଜ ପଖାଳ, ବାସି ପଖାଳ ନାହିଁ। ଦହି, ଲୁଣ ଆଉ ପିଆଜ ଖଣ୍ଡେ ଏଇଠି ମୁଁ କରିଛି। ପଖାଳ ସହିତ ଭଜାଟା ଖାଇବେ, ଆହା କି ଶାନ୍ତି, ବହୁତ ମସ୍ତ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଶୁଖିଲା ଭାତ ଡାଲି ସହିତ ମଧ୍ୟ କରିକିରି ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପଖାଳ ସହିତ ଆ ମଜା ହିଁ ଅଲଗା। କରିକିରି ଖାଆନ୍ତୁ। ମସଲାଟା ଯେମିତି ଲାଗିଛି ନା, ସୋରିଷ ବିଲକୁଲ ବି ଜଣାପଡ଼ିବନି, ଏତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ। ମୋ ଫେଭରେଟ୍। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁନିକା ଆସେ ନା, ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି, ତାପରେ କ'ଣ ମୋର ଭଜା ଫେଭରେଟ୍। ଦେଇଦିଏ, ସାର ଭଜା ଆଉ କିଛି ହେଇନି। ଆଉ ଗେଲୁଗେଲି ପାଇଁକା ଏଠି କରିବି ଆଳୁ ଭଜା ଅଛି, ତାଙ୍କ ରାତିକି ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ହେଇଯିବ। ଡାଲି ଆଉ ଥରେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେଇଛି, ସାରଙ୍କୁ ଦେଇଦିଏ। ସାର୍ ଖାଇ
ଗୋଟେ ଖାଇଲୁଣି ଭଲ ହେଇଛି କ'ଣ କରୁଛ ରେ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବା ଆଲୁ ଖାଉ ଖା 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 ଏପଟକୁ ଆସେ ଖା ଖା ଝିଅ ହଁ ଖା ହଉ ପଡ଼ୁ ସାଇଡ଼କୁ ଅଛି ପିଆଜ ଖା ହଁ କେମିତି ଖିଆ ତାର ହଁ ଖା ଖା ବାଛୁଛୁ କ'ଣ ଭାତରେ କି କିଆ ଝିଅ ତୋର କ'ଣ ହେଲା ଭଲ ଲାଗୁନି ଦହି ଖା ମିଶେଇକିରି ଖା ତାକୁ ଟିକେ ଇଏ କରିଦେଉନ ଦହିଟା ଭଲକିରି ଭାତରେ ମିଶେଇ ଦେଉନ ଭାତରେ ମିଶେଇ ଦିଅ ହଁ ହଁ ଖା ପାପା କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖେ ଦେଖେ ହଁ ଚକନ ପକେଇ ଖାଇଲୁ ପାପା କେମିତି ଏମିତି 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 ଗୋଳେଇକି ଦେଖେ ପାପା କେମିତି ଗୋଳଉଛନ୍ତି ଦେଖେ ହଁ ହଁ ସେମିତି ଗୋଳେଇକି ଖା ହଁ ପାଟିରେ ମାରେ ହଁ ହଁ ମାରେ ମୁହଁଟା ପାଖକୁ ନେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯା ପାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯା ଏ ମୋ ଝିଅ କି ପଖାଳ ଖିଆଲ ତୋର ପଖାଳ ହେଲେ ଲାଜେଇ ହେଇଯିବ ହଁ ପଖାଳ ବି ଲାଜେଇ ଯିବ ତୁ ଏମିତି ଖାଇବୁ ବୋଲି ସେ ମିକ୍ସଚର ଖାଇଲାଣି କ'ଣ ଭାତ ଖାଉଛି ତୁ ପଡ଼ୁଆ କାମ କରୁଛି ଖା ଭାତରେ ଚୋପା କୁଆଡ଼େ ହେଇଗଲା ଭାତରେ ଚୋପା କୁଆଡ଼େ ଅଛି ତମ ଇଚ୍ଛା କି ହଁ ପଢ଼ ମୁଁ ଯଦି ପଢ଼ ଗୋଟେ ଥାଉ ଖାଉ ଖାଉ ପିଲାଙ୍କର ଭଲ ଲାଗିଲା ନା କି ଟେଷ୍ଟି ମୋ ଝିଅର କି ପଖାଳ ଖିଆ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ପୁରା ହସିବେ ମାନେ ଏମିତି କି ପଖାଳ ଖାଉଛି ବୋଲି ହାତରେ ବିଲକୁଲ ବି ଭାତ ଯାଉନି ହଉ ସେ ଯେମିତି ଖାଉଛି ଖାଉ ଛୋଟ ପିଲା ତା ହାତରେ ଖାଇବାର ଶିଖୁ ବୋଲି ହେଲାଠୁ ପୁରା ମାନେ ମୋତେ ଡବଲ କାମ ବତେଇ ଏତେ ଖାଇବା ହେଲେ ଯେ ଲାଷ୍ଟକୁ କୋଳକୁ ନେଇଗଲୁ ଝିଅ ଲ ଏ ଝିଅ ଝିଅ ଗଲୁ ସେନ ଗୋଟେ ପକାନ ଝିଅ ହାମ କରୁଛି ଝିଅ ଲ ଏ ଝିଅ ଏରା ଏମିତି କିଏ ଖାଉଛି ଲୋ ତନ ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦେଲୁ ହଁ ଟିକେ ପିଇଦେ ପିଇବୁନୁ ହେଲା ହାଏ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇସାରିଲା ଝିଅ ଖାବୁ ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ସାରିଲାଣି କ'ଣ କିଛି ଦେଉଛି ଚିଣ୍ଡି ପକେଇ ଟିକେ ମିଠା କରୁଛି ବସେଇ ଯିବ ଚିଣ୍ଡିଟା ନା ଚପା ନାହିଁ ନେବ ନା ମୋତେ ନାହିଁ ଘର ପୋଛା ପୋଛି ସବୁ କଲି ଏମିତି କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏମିତି ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି ଡେଲି ଟିକେ ଖାଇବେ କ୍ଷୀରି ସକାଳେ ଖାଇନାହାନ୍ତି କ୍ଷୀରି କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇଥିଲେ ଦେଖିଦେଉଛି କେତେ କେନ୍ ଅଛି ଆଉ ଆଜି ହଁ ନା ନା ବାବା ତୁ ଲବଲି ଖାଇ ମାତ୍ର ନା ଛାଡ଼ି ରବଟା ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ସେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଗୋଟା ଆଉ ବନେଇଦିଏ ଚା ବନେଇଦିଏ ହେଇଗଲା ରମେଶ ଦେଖିଦିଏ ଟିକେ ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଗିନାଟାରେ କାଢ଼ିଦେବି ଗିଲବେରି ଟିକେ କ୍ଷୀରି ଦେଇଦେବି ଖାଇବେ ତାର ଟିକେ ପକୁଡ଼ି ଆଉ ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ଚଣା ମିକ୍ସଚର ଆସିଛି
मसला दे मिस्ट नॉनभेज खाई देखा खा खा कौन कर किसी भाविनी देखिए कौन करी एमती कम चली सन्ध्या मत दे सारे एवं सन्ध्या 5:45 के चाह बसई दिए मतलब खाली रोल खाइबा इच्छा होची मैं काली संडे थी ना बिल्कुल भी खाई नी सार मोर भर टिके केटर मेटर हो जाता पापा को जा पापा आसवे जा कह जा ना एमती काली बिल्कुल भी नॉनभेज खा खा बिल्कुल भी नॉनभेज खाई ना सन्ध्या कौन आनी मोटे केटर मेटर हो से खाया इच्छा हो सार खाइबे ना सोमवार देखा कौन कर हाँ दौच ताती ताती छोना देवी लो जन किलो गेलु गेली खीरी खिया गुड इवनिंग बाबा कौन खाऊच खिली कहीं 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 किन खाऊच कहीं हाथ रे हाँ गेलु तू खा हाँ ना सरनी तू खाई दे तू जल्दी जल्दी खाई दे हाँ पाखक ने आउटे पाखक ने पड़ब गुड गुड मो पुओ चुट्टी काटी दे कि देखा जाऊँ सर आनी भेज बिरयानी बिरयानी एबे सार आनी भेज बिरयानी जो नॉनभेज कर इच्छा होता कि सार खाइबे ना से मुझे था भेज बिरयानी आण हरी भेज बिरयानी मशरूम फूलकोबी बीन्स आउ पनीर सब पड़ी भेज बिरयानी आनी एवं आम खाइबू अलरेडी समस्ते खाई सारे केवल सार मोर खाइबू गेलु झील खाएनि बिरयानी पसंद करे खाइबापी गेलु टे खाइबू मो गेलु चलते खाइबा रेडी हो गला भेज बिरयानी आसते किए किए खाइबे गेलु गेली खाते रायता चल नहीं जाइए बिरयानी सारंगर मुझे मत खाई पारे गेलु गेली टे खुआबी र मामा गेलु मो गुड्डू खाइबनी पुओ टे खाइब गुड्लू बायाणी खाइबनी खाऊ आ खुआ दे ना से हाँ सी जब खाइबनी कह मो पुओ खाइब मटर तरकारी मटन चिकेन खाइबा गोटे इच्छा थी मतलब सार खाइबे कथे लोग ना था हो भेज बिरयानी आण हरी मु खाइबी भल लगे सेमती इच्छा थी बिरयानी मत इच्छा थी रोल ताके खाइबे नहीं कहल था बिरयानी आण कहले तुम रोल आणुरी मु रुटी वाला खाते ना था बिरयानी आण टेस्टी कौन चल ठीक है फ्रेंड्स ये खाई बस पड़चु ठीक अच्छे ये वीडियो ये अच्छे आम खाई दिए जल्दी जल्दी जल बाबा पानी आण करी पानी आनी जा जल्दी मामा बुधु जा पानी बोतल आनी जा ठीक अच्छे ये वीडियो टी रखी वीडियो जब भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करदेवी ऊपर थी बेल आइकन बटन क्लिक कर दिखाँ जहाँद्वारा मुझे अपलोड कर ଆପଣ ପାଖରେ ତୁରନ୍ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଆମେ ଟିକେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବା ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେଥିପାଇଁ ବାଏ ବାଏ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।